¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra Seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. A ver qué te cuentas tú. Eres I alemán. must speak with you. Sir, Colonel Weston says I should answer any questions you might have. Murder. Isn't it horrible? It is indeed. What can you tell me about the murder? Nothing. Nothing at all. I had to go rake that tennis court again this morning. I was there from 10:30 until several of the guests turned up to play around 12. Can you believe somebody had been digging it up? That is terrible. I am sorry you were put to so much trouble. Oh, that's all right. It's not as if you did it. This is a washout. He knows nothing. Ni que hubiera sido He usted. can still be useful, Hastings. See if you can find out how. ¿Sabe algo de los quinta columnistas que operan en esta costa? Anoche vi el fantasma de Tom Carter. Me dijo que pronto sería buzo de la Marina. ¿Qué me puede decir sobre el vudú? ¿Sabe algo de Millie Parsons o Alice Corrigan? Muchas preguntas. Do you Ah. know anything of fifth columnists operating along this coast? Fifth columnists? You mean spies? Traitors? No. No? But then he would not be likely to. Try again, Hastings. I saw Tom Cutter's ghost last night. You did? Now folk will believe me. They thought it was just the liquid courage making me see things. How is this useful, may I ask? You told me you will be the Navy frogman soon. Yes, sir. I hope this murder doesn't hold things up. You can swim deep as well as fast? I should hope so. Mademoiselle Brewster tells me something was thrown into the rocky bath. Do you think you could swim down and find it? I suppose I could under ordinary circumstances, but this murder has right unmanned me. If I had something that would brace me up, that might do it. Liquid courage, if you catch my meaning. Hastings, Hastings, Hastings? Have you learned nothing from Poirot? At least now we know the service George can perform for us. We lack only the means to enlist his aid. Tenemos un... Merci, Monsieur George. I will speak with you again. You know where to find me, sir? Era eso justamente lo que... Pues yo creo que es esto, ¿no? Ah, no. Esto no es. Hastings. En fin. Botella está vacía, así que esto no. Coraje, no sé, coraje líquido. Vamos, un coñac o alguna cosa de estas, ¿no? Pues el vaso este de ron oscuro, pues ya veréis. Tómate un ligotazo, pero no. Este hombre no necesita la botella entera. Estoy un poco acobardado. Mindunguis. Entonces, fíjate, nos da una serie de opciones y tienes que encontrar la que es la correcta. Cuando la encuentras, entonces ya se acabó. Pero es una pena, porque si sabes cuál es la correcta, sabiendo cuál es la correcta, entonces puedes ver las otras para ver qué te contesta. Que, a ver, es lo que él dice, que no es relevante, pero... May I have a word with you? Colonel Weston told us to cooperate with you, Mr. Poirot, and of course we will, in any way we can. But this has been a very bad shock to me, and Mr. Gardner's always very, very careful of my health. Isn't that so, Oakley? Yes, darling. Mrs. Gardner is very sensitive. I appreciate you speaking with me. ¿Pasaron la mañana aquí sobre la playa? You spent the morning here, overlooking the beach? Yes, we did. And not the slightest idea in our minds of what was happening just around the corner in that little cove. ¿Estuvieron aquí todo el tiempo? And you were here the entire time? Yes, both of us. From nearly 10:30, 10:25, until Oakley went to play tennis at 12. Isn't that right, Oakley? Well, not exactly. I did run off to fetch your purple wool, if you'll remember. That was around 11 by the hotel clock. Took
quite a few minutes to find it, I'm afraid. 15 minutes, possibly 20. No more than 10 minutes, surely. I barely missed you. Methinks she protests too much, Poirot. What is she frightened of? It is a question we must learn the answer to, my friend. Se queja mucho. Did you see Madame Marshall at all today? We? But that is to say, no. I said to Oakley, why, wherever can she have got to this morning? First her husband comes looking for her, and then that good-looking young man, Mr. Redfern. I always wondered, why must he go running after that woman when he has that nice, pretty wife, all of his own, didn't I, Oakley? Yes, darling. She can babble all she likes, but I heard that hesitation, Poirot. Yo hice el temor. Sí, está ahí. Hay algo más. Está claro que es cierto que ellos buscaban el tesoro, pero tiene que haber algo más. Hay algo más. Aparte, recordar que nosotros escuchamos una conversación en la que ellos decían de que se hará justicia. Creo recordar que decía algo así como: no te preocupes, que ya queda menos, se hará justicia. Entonces. Did you notice anything that might have a bearing upon the case? Why, no, I don't think so. Just that she was always around with young Redfern. Anyone can tell you that. Did her husband mind, do you think? Captain Marshall is a very reserved man. That is all the questions I have for the moment. We're devastated. We know nothing that could help. Aren't we, Oakley? Yes, darling. Sí, querida. Y lo que mola es que hablan entre ellos. Cuando se hablan, en vez de decir mi mujer, dice la señora Garner es muy tal, y está ella ahí delante. Muy curioso, como si no hablan como si su esposo o su esposa no estuviera delante. Vale, a ver qué hay por aquí. Vamos a echar un vistazo por los alrededores. Dice, siento mucho lo que pasó ahí. Dice, no tiene por qué pedir disculpas, ni que hubiera sido usted el que haya hecho el socavón. Yo, calla. Vale, damos un... Antes de meterme en la casa, quiero venir aquí. Un momento. ¿Hay alguna modificación? Esto sigue estando abierto. ¡Ey! Había un reloj. Esto es lo que no nos me dejó el otro día. ¿Os acordáis que nos encontramos con un... con el abrigo? Con este abrigo. Pero fue encontrar el abrigo, fue fluorescente y ya se cortó. Esto es lo que... Footprints everywhere. One man, no ghost, passed along here many times. Está aprovechando estos... The footprints of a man passing to and... Ah, amigo, y esto se conecta con esto. May know my friend he's... Vale, pues ya tenemos una conexión. May know my friend Hastings? No, pero si ya sabemos lo que es. May know my... Dice que no, pero está más claro que el agua, que esa es la parte que conduce hasta la iglesia. Bueno, en la entrada hay un reloj, lo he visto ahí de refilón. Ahí está. Hello, another compass. This wasn't here before. And it's smashed. No good at all anymore. ¿Otra brújula? A ¿Cuándo? stroke of luck that. It will make things easier in the end. Pues si está rota. Brújula rota. Perdón, Hastings. Dice otra brújula. ¿De dónde sacas eso de otra? Yo creo que es un fallo. Puede ser que a lo mejor antes de llegar aquí nos hubiéramos encontrado con una brújula. Puede ser. Claro, con una brújula en... May know my... Ese es el tema. Si tenemos una brújula en buen estado, pues nos podemos guiar. Nos guiamos. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Voy a echar un vistazo allá. Hello? Yes, please. On me way. Voy camino. Is it true Mrs. Castle has seen U-boats off the island? I suppose it must be. She spends hours up in the tower at the hotel.
The invasion must be near then, just as they say in all the papers. Colonel Weston has the Home Guard on the alert. Vale. Sé que nos hemos saltado la casa, que posiblemente a lo mejor estén todos allí. Pero... Hello again, Mr. Poirot. How can I help you? perfecto. I have a few matters to discuss only. What can you tell me of hotel guest movements this morning? Well, let's see. Mr. Lane came across on the sea tractor fairly early this morning, about 8, I'd say, and set off on foot across the moor. He hasn't come back yet. Major Barry picked up his car, thanks again for repairing it, and drove off to Kingsbridge just before 10. Say, 10 minutes of... Major Black came in from sailing not too long ago and headed for the Monk's Head. I've seen no one else except the police and Dr. Needston coming and going. Colonel Weston went back to the police station, I think. Do you know Mr. North? The day tripper gent with the binoculars? That is he. Haven't seen him today at all, but he has no trouble wading across the causeway on his own. He has been visiting Seadrift Island often? Every now and again over the past few months. Anything else I can help you with, Mr. Poirot? You did a bang-up job on that motor of Major Barry's. Do you have the handle of the winch used for the raising Ah, and qué lowering of the grande, qué sails? bien. No, but I can probably track one down for you. Come back later this afternoon. Ay, vuelvo hasta tarde. Bueno, estamos esperando que Weston nos dé confirmación acerca de quién es el señor North y también que nos dé un informe completo y supuestamente es esta tarde, ¿eh? Así que... Vale. Tienen que pasar cosillas, primeramente. Tenemos que seguir investigando y entonces se desbloqueará estas cosas. Vale, esta mujer, hablamos con ella, a ver qué dice. What can I do for you, Mr. Poirot? You have heard of the terrible tragedy? The murder of that wonderful actress, Mrs. Marshall? Oh, yes. I have been asked to investigate. Well, I'm sure you'll clear it up as fast as you found my missing post. Merci, madame. Did you see any of the hotel guests this morning? Yes. Major Barry came in around 9:30. He wanted to use the phone. Then he declared it wasn't private enough for his needs and said he'd drive into Kingsbridge instead. What do you suppose was so private he couldn't call from here? It's not as if I'm one to gossip. Of course not. Did you see anyone else? Yes. That young stepdaughter of Mrs. Marshall's came in to refill a prescription for her. What was the prescription? A sedative. Trianol. Anda. When was Mademoiselle Marshall here? Why, it was only a little while ago. Right before I heard the news of the murder. Curioso. Hold on. Arlena was well dead by that time. Indeed, she had no more need of the sedatives. Thank you, Madame Hughes. That is all my questions. Justo en el momento en el que ella estaba aquí comprando, Arlena ya estaba muerta, por lo cual no necesitaba los sedantes. Así que entonces eso descarta a Linda. En principio. En principio descarta a Linda. We have quite a... Vale, esto también es una tontería porque ya no... How may I be... I would like to send it. Of course, sir. We have no... No tenemos ninguna necesidad. Así que nos vamos. No lo he dicho, lo tenía que haber dicho al principio de este bloque y de vez en cuando, pero están haciendo reparaciones en la fachada de donde yo vivo y de vez en cuando se escucha ruidos bastante fuertes. Yo los escucho, no sé si vosotros los escucharéis, espero que no. Espero que no sea así, y si es, pues mal asunto. The door? Pues no podemos saber más. Pero aquí, yo estoy en la otra punta, eso es la fachada, y yo estoy en la zona interior, y tenemos un pasillo largo hasta llegar hasta la habitación donde tengo ordenador, etcétera, donde grabo, y en principio no tendría que escucharse. O sea, no tendría. Yo lo escucho, pero esperemos que no llegue hasta vosotros. Have you any dark rum? Nary a drop, I'm afraid. With trade being as slow as it is, there's not much sense in restocking. Esto es lo que está pidiendo el... Pues es que lo tenemos nosotros, tenemos ron oscuro. Nosotros tenemos ron oscuro. Entonces lo que necesitamos tal vez sea un recipiente. ¿Sabes lo que necesitamos? Un recipiente, llenarlo. Ah, la botella vacía, puede ser que nos sirva.
Ahora solo quedan unas gotas. Yo pienso que sí. Puede ser que a lo mejor haya que rellenarlo. A ver. No, este no. Pero el barril está disponible. Está disponible. Podemos coger, abrirlo y ponerlo en la botella y se lo damos al socorrista y a la hora de bucear, pues ya verás tú. Y va a bucear. Va a bucear haciendo eses. A ver, peluquero. Hello, Poirot. Seems like the old place isn't so dull anymore. No, it is not. Proceed with care, Hastings. We have need of Monsieur Blatt's assistance. Righto. ¿Dónde estaba entre las 11 menos cuarto y tal? Can you shed any light on the murder? If I was looking for a suspect, I couldn't rule out that Mrs. Redfern. Jealousy, you know, led to trouble before this. Yes, unfortunately, Madame Marshall was strangled by someone with powerful hands. That does not suggest Madame Redfern. Hastings, do you therefore rule out all women as suspects? Of course. No woman would have the strength. We will speak more of this in a moment. I believe you have lost the life ring buoy from your sailboat? How did you know that? I have found it. Your boat is called the Parsimony, is it not? Why, yes, she is. A little joke of my competitors in the business world. Hardware, was it? Do not press him, Hastings. That's right. Listen, that buoy's no good to me anymore. It was damaged in a storm. I've been trying to find another without much success. I even tried to beat Bagby at darts for the boy and his war, but I couldn't do it. Ah, amigo. El salvavidas, ya está. Si le ayudamos y le damos el salvavidas, entonces él nos ayudará en... Vaya usted a saber qué. Where were you from 11:15 and 12 this morning? Easy. I put out in my yawl about 9, then spent the morning zipping up and down the bay. Just got back a few minutes after 1 and heard the news about the murder. Ghastly business. Could you see Cutter's Cove from your boat? Well, yes. I suppose I could have, but I wasn't looking, I'm afraid. Perhaps I will try a game of the darts. Good luck. He's the best player I've ever seen. Tenemos que ganarle. Fancy a game, sir? Care to make a gentleman's wager? Jugaré por el salvavidas de la pared. I will play you for that life ring buoy on your wall. Oh, very well. But it's worth 10 quid. Is it a bet? £10 for a boy? That's highway robbery. Only if he wins, Hastings. 10 quid against the boy. You throw first. Siempre es igual. Y perdemos. Oh, I say, that was first rate. Ah, mira, hemos ganado. ¡Qué crack! Siempre tiramos a los mismos sitios y al final me lo ha dado como bueno. Se ve que son más tiradas, ¿no? Las que hay. Ah, ya tenemos el salvavidas, güey. I'm not in the mood to... Claro, porque has perdido. Y el dinero lo mantenemos. Vale, pues ya está, ya podemos darle un salvavidas. I have obtained the life ring buoy. So that's mighty nice of you, Poirot. Anything I could do for you in return? ¿Podría pedirle prestada la brújula? ¿Podría pedirle prestada la manivela de las velas? ¡Oh, qué grande! Do you have the winch handle I might borrow? Winch handle? From my sailboat? Not bloody likely. How would I haul my sails up and down? Pues Do you la have the brújula. compass I might borrow? Well, I guess I could let you use my compass. Not much use for it sailing round Leathercombe Bay. Mind you, return it though. If you'll excuse me, Poirot, I have some business to attend to. Don't worry, I'll be around the hotel if you need me. Mira cómo sale corriendo. Este siempre... Poirot, do you think a woman could have strangled Elena? In 1926 was the first woman to swim the English Channel. I believe she could strangle you with ease, especially if you asked such a nonsensical question. Te voy a hacer esas preguntas sin sentido. Then we should put all the women on the island to the test. Somehow. Very well. A todas las mujeres. Vale, al final tenía sentido el tema de por qué estábamos aquí tirando los dardos. Y era porque al final teníamos que jugar con este hombre.
Aquí no vamos a encontrar a nadie, se supone. Ah, sí, Boston. Es un crack. A ver, ¿qué te cuentas? Poirot, any indications yet in Arlene and Marshall's murder? Venga, a ver qué te cuentas. Indications, yes, but there is still work to be done, Colonel. Of course. How can I help? Bueno, se ha retirado el cuerpo del cara Hunter. ¿Ha descubierto tus hombres algo nuevo en la escena del crimen? ¿Tiene una respuesta al dibujo de Scotland Yard? ¿Tienes el informe del caso de Alice Carrigan? ¿Tienes los antecedentes de los sospechosos? Señorita Cast está muy nerviosa, podría intentar escapar. ¿Te informó Monsieur Blatt de que habían disparado a su barco? Has the body been moved from Cutter's Cove? Yes. Dr. Neasden is performing the autopsy right now in Kingsbridge. Did your men uncover anything new from the murder scene? No, nothing, I'm afraid. Have you an answer from Scotland Yard on the sketch? Yes, goes by the name of John North. Here's the report. I will copy the important points into my notebook. Nasty bit of goods there. Hate to hear he's in my district. ¿Tienes los informes del caso de Alice Carrigan? Have you the report on the Alice Corrigan case? Here you are. As I said, it wasn't my district. Chief Constable in charge did all he could. Eventually turned it over to Scotland Yard. They have a couple of men on it, I believe. Merci beaucoup. I will make the notes of my own. Husband's alibi looks unbreakable, and there are no other real suspects. ¿Tiene los antecedentes de los sospechosos? Do you have the background checks on the suspects? Not yet, I'm afraid. Señora Castle. Mrs. Castle is very nervous. She may attempt the escape. We're ready to follow if she does. Vale, perfecto. Did Monsieur Blatt report to you that his boat had been fired upon? I'll say not. When was this? That I cannot tell you. He mentions an accident in the storm only. What storm? We've had fair weather for weeks now. Vaya. Why would he conceal such an attack? I could bring him in for questioning. Not just yet, please. Again, I would advise only to watch his movements should he leave Seadrift Island. I'll inform my men. Au revoir, monsieur. Claro, es que no nos interesa. Es que si tú coges a uno de esos y empiezas ahí... Poirot ahí lo hace todo muy bien. Me gusta, por lo menos en las novelas. Solía hacerlo de esta forma, intentar no presionar, porque es la forma de sacar cosas de los demás. Vale, tenemos la brújula buena y nos va a servir para meternos por esas catacumbas o esos pasadizos. Y aparte de eso nos ha dado también... ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado instrucciones. Probar varias sustancias que puedan estar relacionadas con el crimen. Sospechosos. Vale, ahora Blatt estuvo navegando. Webster estuvo nadando en baño de rocas y luego remando. Estuvo haciendo punto en los sillones de hamaca. Estuvo sentado en los sillones de hamaca y buscando un ovillo. En la playa o en un barco con Emily Webster antes del descubrimiento del cuerpo. Socorrista, atendiendo la playa o nivelando la pista de tenis en el momento, ¿no? En la bahía Cañada de Bono. Vale, entonces vamos a ver los documentos que aquí nos han diciendo notas de archivo del caso de Corrigan. Vale, perfecto. Víctima Alice Corrigan, 32, residente de Totnes. El cuerpo de la víctima fue descubierto por una joven senderista, Elizabeth Strait, en una pequeña zona boscosa unos 800 metros al sur de la estación de tren de Totnes a las 11:15 de la mañana del 20 de mayo de 1940. Más adelante se determinó que había sido estrangulada por un par de manos fuertes y el jurado del juez de instrucción emitió un veredicto de asesinato a manos de desconocido o desconocidos. Bueno, pero un jurado ha emitido un veredicto sin haber un acusado. Hola. Strait, profesora de la escuela de Bath, pudo terminar la hora de descubrimiento por la campana de la iglesia de San Bartolomé que marcaba el cuarto. El marido de la víctima, Edward Corrigan, informó a la policía que se esperaba reunirse con su esposa a su llegada de Londres a las 11:30. Ella solía cruzar el bosque de camino a su casa de campo. Corrigan tenía un
Corrigan tenía un posible móvil. Heredó cerca de 5.000 libras tras la muerte de su esposa. La coartada de Corrigan, sin embargo, es impenetrable. Fue corroborada por un conductor, Peter Michaels, y otro pasajero, Arthur Gable, miembro del ayuntamiento, quienes afirmaron haberle visto a bordo del tren a la hora del asesinato. El tren llegó en hora a Totnes a las 11:30. Debido a la similitud entre este crimen y el asesinato en Brixham de la estudiante de 15 años, Millie Parsons, el 13 de abril, se ha intentado unir a las dos víctimas sin éxito. Hasta la fecha no se han llevado a cabo detenciones y no hay sospechosos serios. Jasper Allen North, 37 años, 15 Graydon, Londres, Sudeste 2. North posee un amplio y variado historial criminal que inauguró merodeando con fines delictivos, y robando coches a la edad de 14 años. Desde ese momento se convirtió en cabecilla de una banda criminal de Whitechapel. Juzgado en 1920. Mira, Whitechapel, justamente donde acaecieron los asesinatos de Jack el Destripador, de Whitechapel. Juzgado en 1921 por sospechoso de conducir un coche en el robo del Carbury Bank. Puesto en libertad, sospechoso de ser el conductor en el trabajo del vehículo blindado de Royston de 1923. No se archivaron cargos. Arrestado desde entonces por varios cargos, desde contrabando a agresión con lesiones. Actualmente trabaja para una de las mayores redes de narcotráfico de Londres como traficante y distribuidor. Por eso estaba él tan pendiente de... Estaba muy, muy pendiente. Siempre con los prismáticos por ahí. Can we talk later, Poirot? Tengo obligaciones. Vale, perfecto.